दिवचले सध्या पार्किंगेची समस्या निर्माण झाल्या। लोक कशा कशा गाडयो पार्क करतात, देखून रस्त्याचेर येरादारीची गचमुड्डी जायत आसा। काय गाडयो तर कितलीशीच वर्सां जाली धुल्ल खायत रस्त्या कुशीक कळमेत पडल्यात। दिवचल पालिका आणि येरादारी विभाग दिवचले हो प्रश्न केन्ना सुटाव करतलो, हो दिवचलकारांक सतावपी प्रश्न। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। दिवचले पार्किंगेची जी समस्या आहा ती दिसान दीस मोठ्या प्रमाणात वाढत आसा। दिवचल पालिका ताचेर उपाय म्हणून पे पार्किंग करपाचें आसा अशें आमकां कळ्ळां, पूण अजून पर्यंत तें जावंक ना। खुबश्या जाग्यांचेर बोर्ड आमकां दिसता पूण ते सारकें आसा, लोकूय ताचें पालन करिनात। आमी सद्या आसात ते बिचोले वचपी रोडवर वन वे पुला कडल्यान मुस्लिम वाड्या वयल्यान बिचोले मार्केटान वचपी रोड आनी बस स्टँडाच्या ऑपोजीट थंयसर नो पार्किंग बोर्ड आसा, तरी पूण थंयसर मोठ्या प्रमाणात पार्किंग जाता टू व्हिलरांचें। ते सकाळी येवन लोक लायतात ते सांजचे पर्यंत गाडयो तशेंच आसतात। त्या खातीर जे बस स्टँडाचें कामूय हांगा चालू आसा, त्या खातीर हो रस्तो सामको कंजेस्टेड जाल्लो आसा आनी बसी ज्यो टेम्पररी बस स्टँडार वयता त्या खातीर थंयसर मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण जाता, एक्सिडेंटूय जावपाची शक्यता आसता। नो पार्किंगाचेर बोर्ड आसून सुद्दां ताचें पालन लोक करिनात आनी आमकां दिसता थोडे दिसल्यो की हांगासर एबेंडन टू व्हिलर आसा, सो कोणाचें तें कोणाकूच खबर ना, कितकेशे म्हयने जाले ते थंयच पडून आसा आनी त्यो पळय बी नो पार्किंग एरियेन आसात त्यो। आनी ह्यो व्हेकल आनी त्यो व्हेकल अशें मेळून खुबश्यो व्हेकल हांगा दिसता आमकां टू व्हिलर, त्यो काडपाक जाय। म्युन्सिपाल्टीन तशेंच ट्रॅफीक पुलिसान तांचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी त्यो एबेंडन व्हेकल आहा त्यो उखलून तरी व्हरपाक जाय। त्या शिवाय हांगासर जी जागा आहा ती खाली जावची ना। नो पार्किंग बोर्ड आसा आनी थंयसर गाडयो लायता, एक तर तुमी ते बोर्ड तरी काडा, नाजाल्यार ते दाखोवपाक थंय दवरूं नाका। ते बोर्ड आसून सुद्दां थंय लोक पार्किंग करतात, ताजेर कोणाचेंच लक्ष ना। ट्रॅफीक पुलिसान तशेंच म्युन्सिपाल्टीन तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय, तेन्नाच हांगा जी समस्या निर्माण जाता पार्किंगा खातीर ती सुट्टली। बिचोलेन सगळ्यान जी ट्रॅफिकची म्हणजे जी आज पार्किंग आणि जी व्हडली समस्या आहा ती पार्किंगची। आज बिचोलेन व्हेकल इतली वाडलेली आसा, टू व्हिलर धर फोर व्हिलर धर, तितून पार्किंग समस्या ही मोठी जाल्ली आसा। आनी जेन्ना तूं बस स्टँडाक मुस्लिम वाड्यार वचून जेन्ना तूं बिचोले येवपाक एंट्री करता पुला वचून, भरगच्च गाडयो भरलेल्यो आसता थंयसर। पयलींच म्हणजे बस स्टँडाचें काम चालू आसा आनी तितून मेळोन लोकांनी आपल्यो आपल्यो गाडयो लायल्ल्यो आसता आनी तेच करून थंय आनी मजदूर लोक आसा पळय, हे लोक थंय सकाळी फुडें जे मजदूर लोक आसा जे बिगर गोमंतकी आसता ते थंय रावल्ले आसता। तितून लोकांक वाट काडीत काडीत थंयसर वयचें पडटा आनी तेतून आसून सुद्दां थंय एक नो पार्किंगचो बोर्ड लायल्लो आसा म्युन्सिपाल्टीन। नो पार्किंगचो बोर्ड आसून सुद्दां थंय लोक पार्किंग केल्ले आसता गाडयो, ही एक दुर्भाग्याची गोश्ट आसा। आयज म्युन्सिपाल्टी नो पार्किंगाचें एक आयोजन करूंक सोदता, ते म्युन्सिपाल्टीन बेगींतल्या बेगीन करचें। कित्याक सांग, जेन्ना पार्किंगची वेवस्था ती म्युन्सिपाल्टी करतली पे पार्किंगची, तेन्ना लोकांकूय शिस्त लागतली की गाडयो वेवस्थीत लावंक जाय पार्किंग। तितून आमी सगळे दोश लोकांकूय दिवंक शकना, कित्याक आयज व्हेकल चड वाडलेले आसा आनी पार्किंग म्युन्सिपाल्टीन तशी अवेलेबल करून दिवना। पूण म्हाजी एक विनंती आसा म्युन्सिपाल्टीक की तेंच्यांनी पार्किंगची वेवस्था जाता तितल्या बेगींतल्या बेगीन तयार करची आनी लोकांचो हो प्रश्न आहा पार्किंगचो तो सोडोवचो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।